मो स्त्री ना दीपा मल्लिक। मोर कहबार जे बह प्रेम संपर्क मुझे रखी मो पुओ झू को एमती नथिबा अवस्था कम जाइए अंधार माड़ी आसी से समय गोटे पुओ को तार मोबाइल द्वारा से क्या सहित कथा सी पलैगला से दिन छुआ पिला छाड़ी मो स्त्री जी सहित कथा से फेरार तापर मत मो पुओ मत माड़ी आसी कांदिला मुझे कौन ना मो बो एमती पलैगला जन पक्ष सागर बारी पछपटे ओली कर मिसे मुझे आसला बेलू खाया ना कि ना विषय कौटे लिखित अभियोग कर आज्ञा फास्ट कुदम थाना देती से कहले हौ जा बोले आसी ना जोर में किसी खबर देले ना कौन चाहते आप आम चाहूँ निपाई आर जो पिला दीदी अच्छी से फेरी आसू आम कौन ମୋ ନାଁ ଲୋଭାବତୀ ମାଳିକ। ଛୋଟିଆ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ରାତି ଅଧରେ ପଳେଇଗଲା ଆଉ ଛୁଆ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ବକନାକୁ ଛୁଆ 2-3 ମାସ 4 ମାସ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇଲି ଆଣିକିରି ଆଉ ସିଏ ତ ତାର ଯାଇଛି ଆମେ ତ ତାକୁ କହୁଛୁ ଆସିବାକୁ ସେ ତ ଆସୁନି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ତ ବକଡ଼େ ଛୁଆକୁ ମୋର ଡାଇବେଟିସ୍ ଦିହ ମୁଁ ତ ଏଠି ହେଉଛି ସେମିତି ହଇରାଣ ମଇରାଣ ହେଇକି କାମଧନ୍ଦା କରିକି ଛୁଆଙ୍କୁ ପୋଷୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। कौन चाहते आप କହୁଛୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ଆସନ୍ତା ଯଦି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଆପଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବୋହୂ ଆସିଲେ ହଁ ଆମର ଆଶା ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ବାପା ବୋଉଙ୍କର ନାହିଁ ଆଶା ସେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି।